हेलो एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ये वीडियो रे इकोनॉमिक्स रा आउ केतरा एमसीक्यू डिस्कशन करबा। एटा होची आर क्लास नंबर 2। या पूर्व ऑलरेडी क्लास 1 टा इकोनॉमी रो अपलोड कर साची जो देखिना निहाती देखि नेबे। जोटा रे माइक्रो इकोनॉमी आउ होची सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर ए सब विषय रे मु डिस्कशन कर साची। मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ए सब विषय रे मु ऑलरेडी डिस्कशन कर साची। तो आज आम ये वीडियो रे कौन ना व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो आउ होची रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आउ होची आरबीआई ए सब विषय रे हमें डिस्कशन करिबा। जदि बीएड 2024 ପାଇଁ प्रिपेयर होचंती ताले ए वीडियो बहुत हेल्पफुल हबो। ता सहित जति सब अपकमिंग एग्जाम जेमति ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी से सब एग्जाम ପାଇଁ प्रिपेयर होतले बहुत हेल्पफुल हबो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आउ पॉलिटर क्लास मध्ये अपलोड करूची। जो देखि नांती निहाती प्लेलिस्ट को चेक करिकी देखि नेबे। ताजर फर्स्ट क्वेश्चन कहिची आरबीआई वाज एस्टाब्लिश्ड इन। ताले आरबीआई तार फुल फॉर्म रोची कोन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आ होची कोन ना कोठी एस्टाब्लिश केबे हितरा बोली पचारुची। ताले केबे ना 1 एप्रिल 1935। ताले केते एप्रिल 1 तारिख 1935 रे रिजर्व बैंक रे एस्टाब्लिश हेइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिची द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन। ताले आरबीआई रे हेडक्वार्टर कोठी बोली पचारुची। कोठी हमें एबे डिस्कशन करले आरबीआई केबे ना 1935 रे से एस्टाब्लिश हेइथिला। केबे ना 1 एप्रिल 1935 रे। आ तार हेडक्वार्टर कोड रोची ना मुंबई। कोड रोची ना मुंबई रोची तार हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिची जे हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ताले आरबीआई रो वर्तमान गवर्नर की अछंती। जदि हमें करेंट देखिबा किए ना संजय मल्होत्रा की अछंती ना आरबीआई रो गवर्नर एबे अछंती संजय मल्होत्रा। एटा निहाती मन रखथिबे आसी पारे गोटे करेंट अफेयर क्वेश्चन हेइ परिबा। एटा कोन ना आरबीआई रो वर्तमान की अछंती गवर्नर ना संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिची हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ताले आरबीआई ताले केबे एस्टाब्लिश हेइथिला 1935 रे। हेडक्वार्टर कोडी अछि बॉम्बे रे। और फास्ट गवर्नर किए रहउछंती ना ऑसबर्न स्मिथ। के ना ऑसबर्न स्मिथ होउछंती आरबीआई रो फास्ट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिची हु वाज द फास्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो ऑसबर्न स्मिथ पचारे कौन ये होउछंती फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई किंतु से इंडियन नुह। जे पचारिबो इंडियन किए रहउछंती नले सीडी देशमुख। सीडी देशमुख होउछंती कौन ना फास्ट इंडियन जे कि आरबीआई रो गवर्नर हेइछंती के ना सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिची व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो सर्वड एज गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ताले इंडिया रो प्रथम केवल एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जे कि कोन करछंती ना आरबीआई रो गवर्नर हेतिले सी होचंती के ना मनमोहन सिंह। ताले मनमोहन सिंह होचंती इंडिया रो एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जे कि आरबीआई रो गवर्नर हेतिले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। सीआरआर रो फुल फॉर्म कोन बोली एठी पचारछि कोन। ताले सीआरआर फुल फॉर्म देखिबा कोन ना कैश रिजर्व रेशियो। कोन ना कैश रिजर्व रेशियो होची सीआरआर रो फुल फॉर्म। ताले जदि रेट हबनी कोन हबो ना कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि व्हाट इज सीआरआर। सीआरआर कहले कोन बुझाए। सीआरआर कहले कोन बुझाओ। ऑप्शन अछि मनी केप्ट बाय पीपल इन बैंक, लोन गिवन बाय बैंक्स, कैश केप्ट बाय बैंक्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट टैक्स। ताले सीआरआर होची कोन ना कैश केप्ट बाय हाँ कैश केप्ट बाय बैंक्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ताहले ताले कोन ना किछिटा जो कैश कोन करे ना जो बैंक माने रिजर्व बैंक रे जमा रखि थांती सेटा को ही कुआ जे कोन सीआरआर। जदि हमें देखिबा कोन ना सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप एज कैश विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ताले जो बैंक माने कमर्शियल बैंक माने रिजर्व बैंक रे किछिटा परसेंटेज कोन रखि ना रखि थांती टोटल डिपॉजिट रो किछिटा परसेंटेज आरबीआई रे रखि थांती सेटा होची कोन ना कैश रिजर्व रेशियो बा सीआरआर। यार की पॉइंट जदि मान देखिबा कोन ना इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। एटा कहा द्वारा ना आरबीआई द्वारा फिक्स होता है। बैंक कैन नॉट यूज दिस मनी फॉर लेंडिंग। त जो लोन दबारे कोन करिवो ना बैंक को व्यवहार करि परिबो नाही। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई। केमती आटा एग्जांपल नै देखिबा जदि गोटे बैंक रो कमर्शियल बैंक रो कोन रोजी ना 100 जण 100 टका डिपॉजिट हेछि केतरा 100 टका डिपॉजिट हेछि। आउ तार यदि सीआरआर होछि कोन ना जो टोटल डिपॉजिट रो गोटे परसेंटेज कोन हबो ना आरबीआई पाखर रहइबो डिपॉजिट हेकि। ताले तार सीआरआर धर ना 4%। ताले कोन करबो ना 100 टका रे 4% केते होछि 4 जोटा कि कोन कहबो ना आरबीआई पाखर रहिबो। ताले सिंपल वर्ड रे कहले कोन ना मनी केप्ट बाय बैंक्स विथ आरबीआई फॉर सेफ्टी एंड कंट्रोल। बुझियला। ताले जो
କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିପୋଜିଟର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍, ସେଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ। କହିଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରେପୋ ରେଟ୍? ରେପୋ ରେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଣ୍ଡସ୍ ମନି ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନା ଯୋଉ ହାରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରେପୋ ରେଟ୍। ରେପୋ ରେଟ୍ ମିନ୍ କ'ଣ? ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗିଭ୍ସ ଲୋନ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆରବିଆଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହାରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖିବା, କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ହୁଏ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ, ସେ ଯିବ କୋଉଠିକି ନା ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଏ? ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆରବିଆଇ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଦବ ନା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦବ। ସେ କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ଲୋନ୍ ଦବ କି? ଦବନି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ଦବ। ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଏଇ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍। ଆଉ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ରେପୋ ରେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଲୋନ୍ ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଧିକ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କମ ଯୋଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋନ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟା ଲୋ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋନ୍ ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ, ମାନେ କମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କିଣିବେ। ତାହେଲେ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜଡ ବାଇ ଆରବିଆଇ ହ୍ୱେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୋରୋ ମନି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ହାରରେ ଆରବିଆଇ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍। ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍? ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋରୋ ମନି ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ହାରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହାରରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ନା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍? ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୟାର ଓଲଟାଟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ଯାଇଥିବ ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ନେଇକି ଜମା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆରବିଆଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ନା ଦେଇଥାନ୍ତି? ଦେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯାଇକି ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ଆରବିଆଇ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଯଦି କ'ଣ ନା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋରୋ ମନି ଫ୍ରମ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଲୋନ୍ ଦେଲା କୋଉମାନଙ୍କୁ ନା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହାରରେ ସେ ଲୋନ୍ ଟା ଦେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍। ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲା, ତ ସେମାନେ ଯାଇକି କୋଉଠି ରଖିଲେ ନା ଆରବିଆଇ ରେ ରଖିଲେ। ତ ଆରବିଆଇ ରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନେଇକି ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଦବ କିଏ ଆରବିଆଇ ଦବ ଏଇ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ ରେଟ୍। ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଲା? ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।